अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाजरीन आदाब खबरन हुंदी बुलेटिन हेत छुस बह मौशूक कापरनवी हाजिर गोड़ खास खबर कोविड-19 बावजूद मौशतुक रफ्तार डंजे वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुंद FICC के सालाना इजलासस खिताब मुल्कस मज कोविड निश सेहतियाबी हंदिस शरहस मज लगातार हुरर जम्मू कश्मीरस मज आज 419 नवन मामलन हुंद तस्दीक DDC चुनाव के 6वें मरहल बापत सपद वोटिंग पगह अमल तो जरूरी सामान पोलिंग मरकजन कुन रवान तो श्रीनगरस मज यम मौसमुक गोडनुक शीन बालई इलाकन मज वारिया रबत सड़क बंद खबर तफसील सान वजीर अजम नरेंद्र मोदियन यथ कथ पे खुशी बवम कोविड-19 के वबा बावजूद मशीत बहाली हज रफ्तार डंजे यमन कथन हज बावत कर तमो FICC चे 93 सालाना आम मीटिंग हुंद इफ्ता करान नरेंद्र मोदियन वोन मुल्कन मुश्किल वक्तस मज वारिया कह हेचमुत तमो वोन अमुक ताज शोबि मुल्क कन जवानन सनतकारन कुमिलन तो सारनी भारतीयन वजीर अजमन वोन ज़राई इस्लातो सत गछि कुमिलन नवन मंडियन हज सहूलत हासिल तमो वोन आज हेकि मुल्कुक कुमिल पनुन माल मंडियन मंडी नेबर तो डिजिटल प्लेटफार्म दस्त कनित मकानात तो शहरी तरक्की हिंद प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता नीत आज जमे अकिस मीटिंग दौरान श्रीनगर तो जम शहरन हंदन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टन हुंद जायज़ तमो वोन यम प्रोजेक्ट अंद वातन सती श्रीनगर तो जम कन बाशिंदन हंस जिंदगी गुजारने किस तरीकस मज बेहतरी मुल्कस मज कोविड-19 निश सेहतियाबी हुंद शरह 94.89% वोतमुत पतमन 24 घंटन दौरान सपद 33,494 कोविड बीमार शफायाब मुल्कस मज फिलहाल जेर इलाज बीमारन हुंद तादाद 3,59,819 पतमन 24 घंटन दौरान वो 30,509 मामलों सत मुल्कस मज जेर इलाज बीमारन हुंद तादाद 98,50,000 जम्मू कश्मीरस मज आय आज कोरोनाहिक 419 नई मामले ब्रोह कुन यमो मज 201 हुंद तोलुक कशीर सत तो 208 हुंद तोलुक जम सोबस सत आज सपद कोरोना सत मुतासर 7 बीमार मार येल जन 430 बीमार सेहतियाब सपद यम मुख्तलिफ हस्पतालों पे रुखसत करने आय वरमुल जिले इंतजामियान कोर आज ह्यूमन एड सोसाइटी नावच अक गैर सरकारी तंजीम तो अमचन दोयमन मुआविन शीतन तंजीमन हंद अथवास टाउन हॉल टंगमर्ग कोविड-19 के एहतियातस मुतलिक अक जानकारी प्रोग्रामुक संज यथ मज सिविल सोसाइटी सत वाबस्त शख्सियतों मजहबी समाजी तिबी तो मोअज़्ज़ज़ शहरियों शिरकत कर अत मौकस पे आय कोविड-19 फैलाव रुकावन बापत वारिया एहतियाती कदम तुलने जरूरत वतलावन जिले तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर JN योतुवन दित प्रोग्रामस मज शिरकत करन वालन हंद तारीफ कर रहनमा खतूत अमलावनस पे जोर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज श्रीनगर अब्दुलरशीद मलिक सं सरबराही मज सपज आज श्रीनगर कौमी लोक अदालत मुनक्कद यथ मज 3,374 मामलन हंस सुनवाई करना आय यमन मज 2,229 मामले पानवन बोझ शोज दस अंजरावन आय लोक अदालत दौरान आय मुख्तलिफ मामलन हंस सेटलमेंट बापत 4,36,000 रुपयन हुंद रकम वसूल करने पुलवाम जिले किस वोसर इलाकस मज कोर पतम रज मिलिटेंटो मुश्ताक अहमद डार नावुक अख शख्स गूल लयत छकलत यह शख्स आव इलाज बापत हस्पताल निन पुलिसन मामले के हवाले तहकीकात शुरू कर्मुत बाकी खबरों ब्रोह यह वक्फ मेरे हमवतनों अस्सलाम वालेकुम आदाब सत श्री अकाल जम्मू कश्मीर फिर से निकलेगा अमन तरक्की और खुशहाली की राह पे DDC इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें हमारे चुनावी निशान क्रिकेट बैट के बटन को दबा के वोट दें और सपोर्ट करें अपनी पार्टी को ताकि हम सब मिल के बढ़ें अमन तामीर तरक्की और खुशहाली की ओर आइए फिर से बनाएं जम्मू और कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर सच्ची सियासत अमन और तरक्की की ज़ामिन अपनी पार्टी पेश बाकी खबर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर KK शर्मा वोन आज जमे अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान DDC चुनावन हंदिस 6मिस मरहलस बापत आज़ादान माहौलस मज चुनावन हुंद संज यकीनी बनाने बापत तमाम इंतजाम करना आमत DDC चुनावन हंदिस 6वें मरहल बापत यन पगह जम्मू कश्मीर कन 11 हलकन मज वोट त्रावन अत मरहलस तहत सपद जमिस 17 तो कशीर मज 14 हलकन मज वोटिंग कश्मीर सोब किस वरमुल बडगोम बंडपुर शुपियन तो गांदरबल जिलस मज यन दोन येल जन कोलगोम अनंतनाग पुलवोम तो कुपवार जिले किस अकिस
حلقس مز ووٹ تراؤنے انتظامیہ ووٹنگ رت پٹ کرناؤنے باپت تمام انتظام مکمل کرمت پولنگ عملہ آو ضروری سامان سان پولنگ مرکزن کن روانہ کرنے کولگام ضلع کس پوہل حلقس مز پگہ ووٹ تراؤنے یت مز کل 19,022 ووٹر ووٹ تراؤنس لائق ات حلقس مز ڈی ڈی سی سیٹ باپت 8 امیدوارن مقابلہ ضلع پنچایت چناو افسر سند مطابق حلقس مز 112 پولنگ مرکز قائم کرنا آمت ات دوران آو آز پولنگ عملس مز ضروری سامان بٲگراونہٕ کوپوار کس نوتنس حلقس مز چناو جان پٹ منعقد کرنے باپت ضلع انتظامیہ انتظامی آخری شکل دژمٕژ ات دوران آئی آز پولنگ ہنز عملہ ست وابستہ متعلقہ حکمو اکس میٹنگ دوران چناون باپت کرنے آمژن تیارین ہنز سام ہینہ بی جے پی طرف سپد آز بڈگام اکہ چناو ریلی ہند سنز یت مز مرکزی وزیر مملکت انوراگ ٹھاکرن تہ شرکت کر تقریر کران کر تمو لوکن اپیل ز تم دین جموں کشمیر چہ خوشحالی باپت بی جے پی کس امیدوارس ووٹ ریلی کور پارٹی ہند قومی جنرل سیکرٹری ترن چگ تو ترجمان شاہنواز حسین تہ خطاب امہ برونٛہہ ووٚن انوراگ ٹھاکرن سری نگر أکِس پریس کانفرنس دوران ز جموں کشمیرس مز آز کینژو عیالو سیاسی داو گندتھ ترقی ہنز وتہ بند کرمژ تمو ووٚن ز دفعہ 370 منسوخ سپدن پتہ گئی ترقی ہنز وتہ یلہ تمو ووٚن ز کشیر مز حالات ٹھیک سپدمت نیشنل کانفرنس طرف سپد آز کولگام اکہ چناو ریلی ہند سنز ات موقع پہ کر تقریر کرن والو پارٹی ہند جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن ز عوامی اتحاد بناونک اصل مقصد جموں کشمیر خصوصی پوزیشن بحال کریں تمو ووٚن ز لوکو بی جے پی پالسی رد کرمژ جلسس کور پارٹی ہندو دویمو لیڈرو تہ خطاب وادی مز رات شام پہ آمژ موسمی تبدیلی پتہ پیو رٲژ دوران سری نگرکن مٲدٲنی تو بالائی علاقن مز ییٚمہِ موسمک گۄڈنیُک شیٖن مٲدٲنی علاقن مز آو 3 آنچ شیٖن درج کرنہٕ ییٚلہِ زن بالائی علاقن مز بارٕ شیٖن پیو سٲلٲنۍ جایہِ گلمرگہٕ آو 1 فٹ کھۄتہٕ ہُریمان شیٖن رِکارڈ کرنہٕ موسمیات محکم چہ پیشگوئی مطابق پیو کپوار کن بالائی تو مٲدٲنی علاقن مز بارٕ شیٖن ییٚمہِ کِنۍ کینژن علاقن ہُنٛد سڑک رٲبطہٕ ژھٮ۪نہٕ گوٚو کینژن علاقن ہٕنٛدیو لوٗکو چھِ شکایت کٔرمٕژ زِ شیٖن پٮ۪نہٕ سۭتۍ چھُ بجلی نظام مُتٲثر گوٚمُت أتھۍ دوران چھِ انتظامیہ ضلع کٮ۪ن پہٲڑی علاقن منٛز روزن لوٗکن مشورٕ دیُتمُت زِ تِم گژھن پھیرنس تھورس دوران احتیاط ورتاوٕنۍ سری نگر سڑکوں پہ شین تلنے باپت کر سری نگر میونسپل کارپوریشن فوری کاروٲیی کارپوریشن طرف آئی آز صبح پہ مشینہ تو نفری کامہ لاگنہ تو شہر چو لۄکچہ بجہ سڑکوں پہ شین تلتھ آئی تم ینس گژھنس لائق بناونہ بنڈپور ضلع کس گریز تحصیلس مز بارٕ شیٖن پٮ۪نہٕ کِنۍ چھِ 600 کلومیٹر زیٖٹھ بنڈپور گریز سڑک ٹریفکہٕ باپت بند سپٕزمٕژ شیٖن پٮ۪نہٕ کِنۍ چھِ داور چوردان سڑکہِ پٮ۪ٹھ شیٖنہٕ مانہِ ؤسِتھ آمژٕ ییٚلہِ زن امہِ سۭتۍ کُنہِ جٲنی نۄقصانٕچ چھُنہٕ کانٛہہ اطلاع میکنیکل انجینئرنگ محکمن چھِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ شیٖنہٕ مانہِ ہٹاونٕچ کاروٲیی شروع کٔرمٕژ گاندربلک ڈپٹی کمشنر شفقت اقبالن ہیٚژ آز کنگنہٕ کٮ۪ن واریاہن بالائی علاقن ہُنٛد دورٕ کٔرِتھ شیٖن پٮ۪نہٕ سۭتۍ پٲدٕ سپٕدمٕتۍ صورت حالٕچ سام تِمو کوٚر سڑکن پٮ۪ٹھ شیٖن تُلنٕچ کامہِ ہُنٛد تہِ معٲینہٕ ڈپٹی کمشنرن دِتۍ افسرن ہدایت زِ تِم تھٲوِن لوٗکن تام ضروٗری سہوٗلت دٔستیاب جموں کشمیر کٮ۪و واریاہو کٔملیو چھُ سرکار طرفہٕ حالٕے پاس کرنہٕ آمتٮ۪ن زرعی قونوٗنن مُتعلق بِلہِ ہُنٛد خٲر مقدم کوٚرمُت مٮ۪وٕ کِس پٲداوارس سۭتۍ وٲبستہٕ لوٗکو چھُ ووٚنمُت زِ وۄنۍ ہٮ۪کن تِم پننہِ پٲداوارُک نیرخ پانے طے کٔرِتھ اتھ مُتعلق ووٚن ورمُلٕکۍ ضلعٕکۍ ارشاد احمد ناوٕکۍ أکۍ باغہٕ مٲلکن زِ وُنیُک تام اوس سُہ پنُن مٮ۪وٕ درمیان دارن ہٕنٛدِ مدتہٕ کٕنان ییٚمہِ کِنۍ تس بھارٕ نۄقصان ویتراوُن پٮ۪وان اوس ییٚلہِ زن امہِ بِلہِ ہٕنٛدِ مدتہٕ ہٮ۪کن وۄنۍ تِم یِمن درمیان دارن الگ کٔرِتھ تہٕ پننِس پٲداوارس اکھ جان قۭمت حٲصِل کٔرِتھ جو یہ مرکزی سرکار نے یہ نئی بل جو لاگو کی ہے تو اس سے یہاں کے گروورز کو بہت فائدہ ہوگا فائدہ یہ ہے کہ جو اپنا یہ مال بیچ رہے ہیں فارن کنٹری میں یا فارن سٹیٹس میں ہندوستان کے کسی بھی سٹیٹ میں بیچتے ہیں ان کو بروکرز کے ذریعے بھیجنا پڑتا تھا تو اس لحاظ سے ان کو نقصان ہو رہا تھا اب جو یہ بل پاس ہو گئی ہے اس بل سے یہ فائدہ ہے ایک व्यापारी کو ایک کاروباری کو یا جو بھی یہ سیب بیگیج والا ہے ایک کسان ہے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ اپنا مال یہاں سے نکال کے کسی بھی جگہ خود بیچ سکتا ہے
PDF چیئرمین حکیم محمد یاسینن راہ کھولمت بڈگام کن واریاہن گامی علاقن مز روزان گجر تو دویم باشن تت کڑنہ تمو پنس أکس بیانس مز وونمت جنگلات زمین پہ غیر قانونی قبضہ ہٹاونس پتہ کن واریاہ میو کل ژٹنہ آمت تمو کر انتظامیہ اپیل تم کرن یژھن کاروائین مز ملوث جنگلات محکم کن اہلکارن خلاف کاروائی انسٹیٹیوشن آف انجینئرس طرف سپد رات سری نگر عالمی یوم جبل کے سلسلس مز اخ ویبنار منعقد یت مز تقریر کرن والو ماحولیاتی توازنس مز پہاڑن ہز اہمیت تو بایو ڈائیورسٹی گاشرو ویبنارس مز کر واریاہ ماحولیات کیو ماہرو شرکت ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم طرف آو آز قومی یوم جبل 2020 کے حوالہ گلمرگ سنو سائیکلنگ تو سکی ماؤنٹینئرنگ چہ تقریب ہند سانز کرنے یت مز بار تعدادس مز سکائرس سائیکلسٹس تو سیلانیو حصہ نیو ات موقع پہ کر قومی ایڈونچر ایوارڈ یافتہ اپرنا کمارن جموں کشمیر سیاحتس امہ قسمک پروگرام منعقد کرنے باپت تعریف لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہند ایک خصوصی سکواڈن نہنو آز تیل بل باغ روپ سنگھ مسکین باغ نوپور تو لال بازر کاروائی کران واریاہ غیر قانونی تعمیر یمن علاقن لوکن تنبیہ کرنے آمت تم روزن غیر قانونی تعمیر بنانے نش لوپ نیشنل کانفرنسک صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن وادی ہندس نامور عالم دین مولانا نور احمد ترالی سندس رحمت حق سپدنس پہ دکھ بومت اکس بیانس مز ون تمو لوگ گئی اکس با عمل عالمس نش محروم پارلیمنٹ ممبر حسنین مسعودی جمعیت ہمدانی سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی تو آل پارٹی سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی ہند چیئرمین جگموہن سنگھ رینہن تہ مولانا نور احمد سندس انتقالس پہ دکھ بومت رامبن آئی آز کھوباگ جائے چناب دریا پہ اخ لاش برآمد کرنے یم سنز پہچان 43 وہرس مایا رام سند رنگ سپس مز سنس نمائندہ سند مطابق اس مایا رام اخ سومو ڈرائیور تسنز گاڑی 23 نومبر رامبن حادثہ پیش آمت قانونی لوازمات پور کرنے پتہ آئی لاش تم سندین رشتہ دارن حوالہ کرنے بھارتن وونمت حقیقی کنٹرول لٲن LAC پہ پتمن 6 رتن دوران چینچ کاروائی امن تو خیر سگیلی یقینی بناونس متعلق دوطرفانہ سمجھوتن تو پروٹوکالش خلاف ورزی خارجہ وزارت ہند ترجمانن وون پتمن 6 رتن مز یم حالات پید سپدمت تم چین طرف کرنے آمچ کاروائی ہند نتیجہ یم مشرقی لداخس مز LAC نکھ علاقس مز یک طرف پہ صورتحال تبدیل کرنچ کوشش کرمز جواہر ٹنلہِ اپاریہ پور تقریباً 1 فٹ شین جمع سپدن تو رامبن ضلع واریاہن جائن پہ پسہ تو کنہ پل ؤسِتھ ینہ پتہ یودوے سری نگر جوم قومی وتھ ٹریفک باپت بند کرن پی وۄنۍ گوٚو نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا تو بارڈر روڈس آرگنائزیشن چیو سٹھا کوششو پتہ آئی وتھ لگاتار 8 گھنٹن تام بند روزنہ پتہ دوپہرس 1 بج اکہ طرف کہ ٹریفک باپت بحال کرنے تو الہ پل 62 مال بردار تو لۄکچن گاڑین آو جوم کن گژھنُک اجازت دنہ سٲنۍ نمائندن ٹریفک حٲکمو حوالہ وونمت یودوے موسم ٹھیک روٗد تیٚلہِ آسہِ پگہہ قومی وتہِ پٮ۪ٹھ گاڑٮ۪ن جومہِ پٮ۪ٹھ سری نگر کُن یِنُک اجازت موسمیات محکم چہِ پیش گوئی مطٲبق وادی منٛز پگہہ شام تام سوٚت روٗد یا شیٖن پٮ۪نُک اِمکان سری نگر آو آز دُہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس تو رات رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت -0.6 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ جوٚمہِ آو آز دُہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس تو رات رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 10.9 ڈگری سیلسیس درج کرنہٕ ہۄپٲرۍ آو مظفر آباد آز دُہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس تو رات رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس درج کرنہٕ گلگت آو آز دُہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 10.5 ڈگری سیلسیس تو رات رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹن انٛد مزید خبرن ہٕنٛز تفصیل زاننہٕ باپتھ ہیٚکِو تُہۍ سٲنِس ٹویٹر ہینڈل تہٕ فیس بُک پیج @DD News سرینگرس پٮ۪ٹھ لاگ اِن کٔرِتھ امہِ علاوٕ چھِ یِم خبرٕ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ تہِ دٔستیاب دِیِو اِجازت خۄدایس حوالہٕ